يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت. Assalamu alaikum. Hello everyone. My name is Sarosh and today I'm here in the heart of Sao Paulo, Brazil. I'm bringing the experience of the Quran to the public, in which I will be talking with random people, asking them to listen to a clip from the Quran and share their genuine feelings. Let's go. Hello, I'm making a YouTube video. I will be playing an audio clip, and after listening to the clip, you just share your honest reactions. How do you feel about it, and what do you think about it? Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. So, what do you think it is? You can say in Portuguese. Fala em português? Português. Eu acho que pra mim seria, sei lá, tipo um hino de, sei lá, da religião de vocês. Legal, sei lá, um sentimento diferente. I think it's a music about specific country, you know. Which country do you think? Maybe it's I don't know how exactly country was, but it's might something from Asia, I guess. From Asia. Yeah. You can answer in Portuguese. O que você acha que é isso? Aqui me parece ser um louvor de adoração em árabe. A música, o som árabe me parece ser uma espécie de adoração, um louvor, um hino árabe. Me parece uma prece. Sim. Uma catedral, em uma catedral, uma coisa assim. What do you think it is? Oh, I think it was a beautiful music. I think it was like a music. It was amazing moment. I feel a little peace in my head. You feel peaceful. Yes, I think it was beautiful. Uma música? Music? É. How does it make you feel? Me senti muito bem ouvindo. É uma paz, né? Escutar isso. Yeah, I hear something for very peace and clean reverbs and a pretty great atmosphere song, I guess. I like it. How does it make you feel? Oh, não entendi. Como isso faz sentir? Reflexiva. Me levou, fiquei reflexiva. Very well. Very well. Fine. Yes? Yes, I think it was amazing moment. Bem, é uma música bonita, é uma música que acalma o coração. And would you listen to it again? Com certeza. Me senti bem ouvindo. Yes? Sim, ouviria de novo. Sim. Eu gosto de música árabe, eu particularmente gosto. And what language do you think it is? Idioma. Árabe. Yes, it is Arabic. Eu acho que talvez. Deixa eu ver. Árabe. Não. Arabic? Isso, árabe. Yes, it is Arabic. What language is? I think it's Muslim, I guess. I don't know. I'm sorry, I don't. It's in Arabic language. Yeah, Arabic. Yeah, that's it. Arabic language. Algo oriental, como o paquistanês, o hindu. It's actually in Arabic,
Okay. So I didn't understand what was the language. I didn't identify. And you guess if it was English, if it was something Asian, Middle Eastern? No. No? No. So the language was Arabic. Oh yes. Yes. I didn't understand what I listened at. Is it? Portuguese, English, Arabic, Hindi, idioma. Eu gosto de músicas que eu consigo entender, porque eu acho que também algumas músicas falam coisas que a gente não acha legal. Então eu prefiro músicas no meu idioma, mas eu gosto muito do estilo da música, entendeu? Do you know what you just listened to? No? So what you just listened to, it's the Quran, which is the holy book of Islam. The same like in Christianity, you have the Bible. It's Arabian. Arabic, yes. Okay. Did you like it? Yes, yes. Yes, it was good. I feel fine. You feel fine? You Yeah. feel peaceful? See, Yes? Okay. in peace. And actually, it is the holy book of Quran, which is the holy book of Islam. Same like the holy book in Christianity is Bible. So it's similar to the Bible, but in Islam. Sim. Deu pra sentir a energia, né? Consegui sentir a energia, que é uma coisa muito boa. Consegui sentir isso. And what you just heard was the Quran, which is the Islamic book, same like the Bible in Christianity. Great. I like it. Yeah, good. Pretty good. So it was the Holy Quran, which is the book of Islam. Alcohol. Yes. So it's similar to the Bible in Christianity. Okay. Oh, I know. Oh, good. So what you just listened to was the Holy Book of Quran, which is the book of Islam. The same like you have Bible in Christianity. Eu conheço, já estudei algumas coisas sobre na escola, né? A gente aprende muito pouco sobre. Mas eu acho uma religião muito bonita. So what you heard was the Holy Book of Islam. Ah, não entendi nada agora. É uma escritura sagrada chamada do Alcorão e é o livro sagrado do Islã, semelhante à Bíblia no cristianismo. Perfect. Eu acredito que os dois se complementam. Talvez os três, Alcorão, Torá e a Bíblia Sagrada. Talvez os três se complementam. Todos os três têm profecias que estão se cumprindo. Eu não sou a favor dessa guerra, dessa separação. Eu, particularmente, acredito em Jesus Cristo como o Messias. Alguns não acreditam que ele é o Messias. Eu, particularmente, acredito. Mas acredito nos três livros que se complementam. Acredito nisso. Não tenho um como exclusivo verdadeiro. Acredito que os três se complementam. Mas eu, particularmente, em primeiro lugar, acredito em Jesus Cristo como profeta, como Messias. Thank you. Bye. Thank you very much. Obrigado eu. Thank you very much. Thank you. Yeah. Thank you very much. Okay, thank you very much. Obrigada. Thank you very much. Thank you. Thank you. Obrigado. Oh, eu que agradeço. Obrigada. Bye bye. Obrigada. Bye, bye. Obrigada. Obrigada. I hope you guys enjoyed the video. Please make sure to subscribe to my channel to watch more content like this. I will see you all in the next video. Take care. Bye bye.